lah. Ya. Abang saya. Ya. Piro totale? Sama apa? Totalnya apa, Mbak? Totale ngirim. Piro? Story net, enggak. Sing pundi? Niki pindan. 5.000. 5.000. Cok ini sampai limit, Mbak. Iya. Aku belum bisa ke. Nah, kan ono kabeh. Iya. Merong pulang. Kalau likur karo likur iku. Iya lah. Iya. Nah limang ini mbok tak kena sopo tak kena arek. Nek kok mata kayak merong pulang. Wingi sing Sewi kita. Wingi wis rene berarti kan. Ini boleh terus ya? Ayo, Mbok. Iso ngono ya. Maksudnya om terusan. Alhamdulillah. Nah, ngono lho. Nang mulai terus ya piye ngono iku. Wong Kalahe. Kalahe gak karo-karuan kok. Anu, 2000. Piro iki? Sama. Sama. Aman, sama. Iya. Ya, Pak, sudah. Baju iki, Mas. Kamu ke mana? Ada dulu. Ya. 2000. Margoro lah. Mari entek. Kosong.